Nggak mau dia. Iya. Masih gayot kan tadi si gayot. Itu gayot ya, makanan gayot. Lagi hamil ya? Nyusuin. Oh, nyusuin. Ya, bisa anak. Ya, 4. Ayo habisin. Habisin makan. Nih. Nih. Habisin aja. Habisin, push. Nih. Kenyang ya? Habisin. Nih, pilek. Kamu kita makan di sini tiap hari, Pak. Iya. Kan sini jualan ayam, betah di sini. Kalau belum kenyang belum pada pulang. Kucing liar ya? Ya. Kan tiap hari di sini minta makan. Kasih kepala si Ati. Minum. Bawa Pak. Banyak di rumah juga. Tuh, satu lagi kucing gemoy. Ya. Dia aja yang biasa di sini. Rasa laki. Push. Pada sakit.